This conference will now be recorded. ब्रह्म परम ब्रह्म पूर्णादेकर अधस्वाम जगन्जनरे बाबा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। राधा स्वामी नाम जगावे सोई करे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम पार कोई भेद न जानोई जो जाने सो पार बहुर न जग में जन्मय। राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मनो अपने घर ले। बैठक स्वामी अद्भुत राधा निरख निहार और न कोई रख सके सौभागम पार। नित्य रूप जहाँ धरिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम। कौरु बंद गिराध स्वामी आगे जिन परताप जियो बहु जागे बारंबार करो परिणाम। सदगुरु पदम धम सतनाम आदि अनादि जुगदि अनाम। संत स्वरूप छोड़ो निज धाम आइए भव जल नाव लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाए। शब्द दृढ़ाइया सुरत बताए परम भरम से लिया बचाए। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब दंडवत राधा स्वामी मिल गए। भोला भक्ति का स्वर भक्ति सुनाए सबसे न्यारे भेदक देवन तहे विचारे। सत्य पुरुष चौथी पदवास संतन कौआ सदा विलास सो घर दर्शाया गुरुपुरे मीन बजे जहाँ चल चतुरे। आगे अलख पुरुष दरबार देखा जाय सुरत से सारा इस पर आगमन कोई कन्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा। वहाँ से दरसी अटल अटारे अद्भुत राधा स्वामी महल सहारे। सूरत हुई अति कर मंगनाने पुरुषो नामे जय समाने। तेरो बंद गिराध स्वामी आगे जिन पर ताप जिय बहु जागे बारंबार करो परिणाम। सदगुरु पदम धम सतनाम तेरो बंद गिराध स्वामी आगे। बार बार कर जोड़ कर से विनय करो पुकार साधु संग महि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथा बरसार आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पिता मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जा तन मन आन चरण पर क्या मुखले मैं गाऊं। मेहर करे जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवा। दया सिंधु पुरण ध्वनि नित्य करो तम सेवा। अचल भक्ति मोहि देयो प्रभु दीनाधीना नाथ हाथ गहा तुम आन करो अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि राम क्रोध मद लोभ सद्विधि अवगुण हार मैं प्रभु राखो मेरे लाज। तुम द्वारे अब मैं बड़ा राधा स्वामी गुरु समराथा तुम बिना और न दूसरा अब करो दया परत दश। तुम द्वारे अति विलम्ब के दया करो मेरे साईया दियो प्रेम की दान
दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब पार। दया करो मेरे साईया, दियो प्रेम के दार। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब पार। बारो बार कर जोड़े कर, सविनय करो पुकार। साधु संग महे देयो नित, परम गुरु दातार। साधु संग महे देयो नित, परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्रपीनं परिव्याप्तं त्रैलोक्यस्य चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नान्दराधिगतः ततो ज्ञानात् परनास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराजनादिश्च गुरु परम दैवतम गुरु परांपरनास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगन सदृश्यं तमस्याद्विलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। सद्गुरुत्वं नमामि, सद्गुरुत्वं नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा राधे रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মনে কপট চাতুরে, বদনে বলা হরে হরে। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরি মল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপ নামে করো রে নিশা। রাধে গোবিন্দ নামে বদনে লয়ে নয়ন রে সদা হাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা রাধে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে, বদনে বলো হরে হরে। হরে বল 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 হরে বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরি মল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপ নামে করো রে নিশা। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন রে সদা হাসরে।
জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাক রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয়গুরু সময় হয়ে যাইছে। ହଁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ମାଣପୁର ଅନୁଗୁଳରୁ ଲିଙ୍କନ ଦାସ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଭାଇ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ମୂଳ ବଙ୍ଗଳା ପୁସ୍ତକ ଅନୁବାଦ ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସାବଧାନ ହୁଅ ଠକିଯିବ। ତୁମର ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ପାଇବ। ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ବା ସତରେ ଚିତ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ କରି ଆତ୍ମୋନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ଆତ୍ମୋନ୍ନୟନ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଅନେକ ସମୟରେ ଆଦର୍ଶରେ ଦୋଷାରୋପ କରେ, ସନ୍ଦେହ ଆଣେ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଣେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ବଶତଃ ଆଦର୍ଶରେ ଦୋଷ ଦେଖ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, କରିଲେ ଆତ୍ମୋନ୍ନୟନ ହେବ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇ ଆଦର୍ଶରେ ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ତାର ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ, କରିଲେ ଆତ୍ମୋନ୍ନୟନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଦର୍ଶର ଦୋଷ ମୂଢ଼ ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା, ଅପ୍ରେମ। ଅନୁସରଣକାରୀର ଦୋଷ ସନ୍ଦେହ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି। ଯିଏ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ନିଃସନ୍ଦେହ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କରି ଅନୁସରଣ କର, ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯିଏ ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି ସର୍ବଭୂତର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯତ୍ନବାନ, ତାଙ୍କରି ଅନୁସରଣ କର, ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଥଚ ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଅନୁସରଣ କର, ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ।
ଜୟଗୁରୁ ଲିଙ୍କନ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେଶ ପାତ୍ର ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିଶତ ଢେର ଭଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ ଯେପରି ନ ହୁଏ ତାହା ହିଁ କରିବା ଭଲ। ତାହା କେବଳ ରୋଗରେ ନୁହେଁ, ଅକଲ୍ୟାଣକର ଯାହା କିଛି ତାହା ବେଳରେ ମଧ୍ୟ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 8 ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ ସୁରେଶ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर, परम आराध्य श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबादा एवं इष्ट परिवार सभी मोर प्रीतिपूर्ण प्रणाम निवेदन करे। आज टीम इष्ट चेतना अनुकूल 75तम दिवस रे उपनीत होईछि। आज 75तम दिवस ऑनलाइन सत्संग रे युक्त थिबा पूज्य ऋतिक देव वृंद, इष्ट तपा कर्मी वृंद, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न गुरुभाता वृंद, भक्तिमती माँ माने, सत्संग प्रेम सुधि वृंद समस्त को जनाए अंतर जयगुरु एवं यथायोग्य प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग रे भगवतवादी निवेदन करछंती आठमल्लिक रु ईस्टर्न रागी गुरुभाता चिन्मय देहुरी भाई, तांकर परिवार परिवेश परिजन प्रिय परमगर अजच्छल करुणार अधिकारी होई उठंतु। परम कारुणिक पदार बिंदुरे प्रणति निवेदन करे। द्वितीय भगवतवादी निवेदन करछंती वर्षियान गुरुभाता अनुगुल चंद्रशेखर देवता भाई, तांकर सुपौत्र आयुष्मान त्रिनंद आज द्वितीय वार्षिक जन्म दिवस। द्वितीय वर्ष रे आयुष्मान त्रिनयन प्रिय परमगर मनीष मनलाखी मनीषटे होई उठू एवं देवता भाई परिवार परिवेश परिजन प्रिय परमकर अजच्छल करुणार अधिकार होई उठंतु। आज दिवस रे से विश्व नियंता पदार बिंदुरे प्रणति जनाए। वर्तमान भक्ति अर्घ्य प्रथम भजन परिवेशन करते कंटाबांजी श्रीमती विजयलक्ष्मी दास मा। आज्ञा दादा जयगुरु। जय गुरु मा। हेलो। जय बाबा। जय भजरे मन श्री गुरु ब्रह्मा सचिदानंद पुरुषोत्तम भजरे मन श्री गुरु ब्रह्मा भजरे मन श्री गुरु ब्रह्मा सचिदानंद पुरुषोत्तम सचिदानंद पुरुषोत्तम संकट मोचन से मनमोहन मनमोहिनी शिव चंद्र नंदन संकट मोचन से मनमोहन मनमोहिनी शिव चंद्र नंदन पादरे निय शरण भजरे मन श्री गुरु ब्रह्मा भजरे मन श्री गुरु ब्रह्मा। सकल संताप दूरे फिंगी दिया मनु दूरे भव भय जीव दूरे भजी जे दिन सरे हो सकल संताप दूरे
ফিঙ্গি দিও মনু তুরে ভব ভয় জীব দূরে ভজি দেব দিন সরে তরি ଯିବୁ ଏ ସଂସାରୁ ଜପି ସତମ ଯଜନ ଯାଜନ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଭରଣ ତରି ଯିବୁ ଏ ସଂସାରୁ ଜପି ସତମ ଯଜନ ଯାଜନ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଭରଣ ହାରିବି ବକାଳ ଜମ ଭଜରେ ମନ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ভজরে মন শ্রী গুরু ব্রহ্ম ভেদ ভাব করি দূর ভুলি যারে কি করে তা ছড়া বাকি তোর ଅଛି ଜଣେ ଆପଣାର ଓ ভেদ ভাব করি দূর ভুলি যারে কিଏ কার তা ছড়া বাকি তোর ଅଛି ଜଣେ ଆପଣାର ଗୁରୁପଦ କରି ସାର କରି ଯା ଧ୍ୟାନ ସ୍ୱସ୍ଥୟନି ସଦାଚାର ସେରା ଧ୍ୟାନ ଗୁରୁପଦ କରି ସାର କରି ଯା ଧ୍ୟାନ ସ୍ୱସ୍ଥୟନି ସଦାଚାର ସେରା ଧ୍ୟାନ ଭଜ ଗୁରୁ ଦତ୍ତ ନାମ ସଚିଦାନନ୍ଦ পুরুষোত্তম ভজরে মন শ্রী গুরু ব্রহ্ম সচিদানন্দ পুরুষোত্তম গুরু বিনা নাহি গতি গুরু পরম মুকতি গুরু পদে দিয় মতি লভিবু পরম শান্তি ও গুরু বিনা নাহি গতি গুরু পরম মুকতি গুরু পদ দিয় মতি লভিবু পরম শান্তি গুরুଙ୍କୁ কলে ভকতি মিলে মুকতি নথায়ে দুঃখ শোক জমর ভীতি গুরুଙ୍କୁ কলে ভকতি মিলে মুকতি নথায়ে দুঃখ শোক জমর ভীতি পাইবু যে দিব্য জ্ঞান সচিদানন্দ পুরুষোত্তম ভজরে মন শ্রী গুরু ব্রহ্ম সচিদানন্দ পুরুষোত্তম ভজরে পরাণ খোলে তনু মন দেই ঢালি সেই সিন দুঃখ হারি দুঃখ তোর নেবে হরি ও ভজরে পরাণ খোলি তনু মন দেই ঢালি সেই সিন দুঃখ হারি দুঃখ তোর নেবে হরি দেখাইবে তোতে হরিণে শরণ সেই রাধা নাম করি যা মনন দেখাইবে তোতে হরিণে শরণ সেই রাধা নাম করি যা মনন লভিবু পরম ধাম সচিদানন্দ পুরুষোত্তম ভজরে মন
ब्रह्म सच्चिदानंद पुरुषोत्तम संकट मोचन से मनमोहन मनमोहिनी शिव चंद्र नंदन संकट मोचन से मनमोहन मनमोहिनी शिव चंद्र नंदन पादुरी निय शरण भजरे मन श्री गुरु ब्रह्म भजरे मन श्री गुरु ब्रह्म भजरे मन श्री गुरु ब्रह्म जय गुरु माँ अति सुंदर भजन माध्यम रे आपण सेई नाम रो कथा तोली रखिचंती युगमाफिक पुरुषोत्तम आसंती उठु बड़ जिनिस ये कलिर शेष भागरे परम प्रेम श्री ठाकुर आसिले अष्टादश स्तर नाम नहीं कि आसचंती दुईटी जिनिस हमको सदा सर्वदा इष्ट पथरे जाग्रत रखा बंचिवा बढ़िया सहायक हेब एवं रक्षा कवच से हूँ नाम आ इष्टवृत्ति नाम रो कथा सुंदर भाव में भजन माध्यम तोली रखिते इति अवसर में आपन सार्विक मंगल तथा इष्टपुत जीवन पाई परम पिता के प्रणति जनाए। अभी हम लोग का साथ जुड़े हैं रायपुर से अचिंत मंडलदा, उनको अभी विनती करता हूँ एक कोरस परिवेशन करेंगे। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा। तुले बोल रे कृष्ण नाम उड़बे रे तोर सकल मनुष्य दुहा तुले बोल रे कृष्ण नाम उड़बे रे तोर सकल मनुष्य अति प्रेमानंदे साहो तुले साधो रे मो कृष्ण बोले अति प्रेमानंदे साहो तुले साधो रे मो कृष्ण बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तुहा तुले बोले कृष्ण अति प्रेमानंदे साहो तुले साधो रे मो कृष्ण बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे কত পাপি পাপি তোরে গেল এই মহানামে এই মুসলমান করিয়ে দেব সকল গ্রামে কত পাপি পাপি তোরে গেল এই মহানামে এই মুসলমান করিয়ে দেব সকল গ্রামে और की ओ गाइब कृष्ण नाम बिंद बोल और की ओ गाइब कृष्ण नाम बिंद बोल अति प्रेमानंदे साहो तुले साधो रे मो कृष्ण बोले अति प्रेमानंदे साहो तुले साधो रे मो हरे हरे
নামে মজে ছিলেন গৌরার নিতাই ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নিয়ে হরে কৃষ্ণ গাই কৃষ্ণ নামে মজে ছিলেন গৌরার নিতাই ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নিয়ে হরে কৃষ্ণ গাই হরে করি এই মহানাম হরে কৃষ্ণ নাম হরে করি এই মহানাম হরে কৃষ্ণ নাম অতি প্রেমানন্দে সাহসে সাগরে নবনে অতি প্রেমানন্দে সাহসে সাগরে নবনে তুহারে বলে কৃষ্ণ নাম অতি প্রেমানন্দে সাহসে সাগরে নবনে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে তুলে বল কৃষ্ণ অতি প্রেমানন্দে সাগরে जय गुरु दादा जय गुरु मंडल दा बहुत अच्छा लगा। आज आप लोग परिवार के साथ बहुत बेहतरीन स्वाद का एक ठो कोरस का स्वाद आज मिला है। परमपिता के पास प्रार्थना करता हूँ ऐसे आप लोग परमपिता की गुणगान करते चलिए, उनका अमीय आशीर्वाद हमेशा मिलते रहे। आपका सार्विक मंगल के लिए परमपिता के पास प्रणति ज्ञापन करता हूँ। जय गुरुदादा। वर्तमान आम सहित प्रारंभिक आलोचना क्रम अच्छा सत्संग बरेण्य जाजकर्मी राजनगर श्रीजुक्त अनिरुद्ध पढ़िहारी भाई निवेदन करी प्रारंभिक आलोचना क्रम श्री ठाकुर भावादर्श संक्षेप तोली रखिए। जय गुरु जय गुरु। शुभुजी मो कथा शुभुजी? हाँ एबे शुभिला टिके डिस्टर्ब थला एबे शुभुजी आराम करो। हेलो हेलो आगे आरंभ करंतु पढ़ियार भाई आरंभ करंतु शुभुजी शुभुजी आगे 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 शुभुजी आरंभ करंतु। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय परम प्राणर ठाकुर परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा जोगाचार्य श्री श्री बड़दादा आचार्य देव श्री दादा तुल चरण कोटि कोटि बार प्रणाम जनाए तथा ठाकुर परिवार समस्त पदार बिंदरे शत कोटि बार प्रणाम नत जानू। आज पवित्र शुभ सकाळ ए शीत सकाळ परम पिता परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर श्रीपाद पंकज तले रही तांकर जे गुण कीर्तन करिवार अपूर्व सुजोग हम पाइजंदी। ई सत्संग माध्यम रे इष्ट चेतन ग्रुप रो विशेष सहयोग रे 75तम दिन रे हमें पदार्पण करिजंदी। एई सत्संग जे आयोजन करिजंदी भाई माने
ଭୋଗ ଫୁଲ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନୀୟ ଚିନ୍ମୟ ଦେଉରୀ ଭାଇ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବତା ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଯେ ପୁତ୍ରର ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରମପିତା ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତଥା ଆଜି ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବରଣ୍ୟ ରୀତିକ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ, କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଗୁରୁ ଭାଇ, କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ମାନେ ସତା ହିଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବହନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ରୋଗ ଶୋକ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଅପସରି ଯାଉ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ କାଳତିପାତ କରନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ଗଙ୍ଗୋଚରରେ ଆଜି ଯେ ନୂତନ ଇଂରାଜୀ ନବ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଯୋଡି ଡାକ ଜୟଗୁରୁ ଅନୁରୋଧ ଭାଇ, ଜୟଗୁରୁ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଡିଆରୀ ଭାଇ, ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଶୁଭିଲା, ଅଫଲାଇନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆରମ୍ଭ କର। ହଁ ଶୁଭିଲା। ଆଜି କଣ ସକାଳେ ବୋଧେ ଏମିତି ନେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗୋଲେଖ ଭାଇ। ହଁ ହଁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ଭାଇ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ନେଟ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ନେଟ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଶୁଭ ସକାଳରେ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଛି, ସତଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ସରିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନୀ ପ୍ରଣାମ ପରେ ପରେ ପରମପିତା ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉଠିକି ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରିଲା ଭିତରେ ଦେଇ ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ପିଣ୍ଡାରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପାଖ ଦେଇକି ଗଲାବେଳେ ଜଣେ ମା ସେ ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ଖରାକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଇତି ଅବସରରେ ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ନଜର ସେ ମା ଉପରେ ପଡିଗଲା। ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅନେଇ ଦେଇ ମାକୁ, ମା ତୁ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କଣ ପାଇଛୁ? ହଠାତ୍ ସେ ମା ଟା ହଡବଡ ହେଇଯାଉଛି। ହଡବଡ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇଛି। ଠାକୁର ଚଟକିନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ମା, ମତେ 3 ଦିନ ସମୟ ଦେଲି, ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କଣ ପାଇଛୁ ମତେ ଆର ଉତ୍ତର ଦବୁ। ଠାକୁର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଟେ ସେ ଶୀତ ଦିନ ଏ ଖରା ଖାଇଲା ଭିତରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି।
ଭାବୁଛି ଏ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କଣ ପାଇଛି। ଏଇ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ମୋର ଶାନ୍ତିରେ ଦିଓଳି ଖାଇବାକୁ ପାଉଛି। ପୁଣି ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଝଗଡା ଝାଟି ନାହିଁ, ମୋ ପିଲାମାନେ ମତେ ମାନି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋ ପରିବାର ଅଲଗା ପରିବାର ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟିକେ ନିଆରା ମନେ କରୁଛି ସେ ମା। ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟାକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବା ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ତାହା ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବସିଛି, ଏଇ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ପାଉଛି, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦାନ। ଯେ ମୁଁ ଖାଉଛି ଏଇ ଯେ ମାଟିରୁ ଫଳୁଛି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଦାନ। ବାଟରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ପାଇଛି। ଏମିତି ଏମିତି ଅନେକ କଥା ସେ ଭାବୁଛି ଭାବୁଛି ତିନି ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ କଥା ସେ ମତେ ଭାବୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଚେତନା ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ପରିବାର ଯୋଡି ହେଇଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୋ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କଣ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଯାହା ପାଇଛୁ ଏକାନ୍ତରେ ଭାବି ବସିଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପରମ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ, ଆଶାତୀତ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମଣିଷ ଆଶା ନ କରିଛି, ଆଶାରୁ ତଦ୍ରୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଭ କରିଛି। ସେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ସେଇ ସତନାମ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଭାଇ ଯେ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଦିଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବା ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସତନାମ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଇଷ୍ଟପତି ଶୁଭ ସକାଳରୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦନ କରିବା, ଏ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଏଇ କଥା ସେ ଭାବୁଛି, ସେ ମାଟି ସମୟ ତାର ଅତିବାହିତ ହେଇଛି ଯେ ଏଇ ନାମ ଟା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କଣ ପାଇଛି। 3 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଛି, ସତଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ସରିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନୀୟ ପ୍ରଣାମ ହଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଧାଡିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମା ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିଛି, ହାତ ଯୋଡିଛି, ପ୍ରଣାମ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁଛି। ଠାକୁର ଯେମିତି ସତରେ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା କି ବୋଲବେ କି? ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି କଥା ମନେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେ ମା ଟିକେ କହୁଛି, ଠାକୁର ଆପଣ 3 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିବି। ଠାକୁର କହିଲେ, କି ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର କି? ମା ଟିକେ କହୁଛି, ଠାକୁର ଆପଣ 3 ଦିନ ତଳେ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ଏଇ ନାମଟା ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ କଣ ପାଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବୋଲ ତ, ଏ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁ କଣ ପାଇଛୁ? ହଠାତ୍ ସେ ମା ଟିକେ କହୁଛି, ଠାକୁର ଏ ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛି। ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ମିତ ହସ, ଠାକୁର ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ହଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେଦିନର କଥା ମଧ୍ୟ ତାହା ସତ୍ୟ। ଆମେ ଏଇ ସତନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ, ଏଇ ନାମକୁ ପାଇଲା ପରେ ମଣିଷର ସବୁ ଅପ୍ରାପ୍ତି ସରିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ସବୁଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇ ନାମଟି, ଯାହାର ଉର୍ଜନାରେ ଯାହା ହୋଇବ, ତାକୁ ଯିଏ ପାଏ ସବୁ ସେ ପାଏ, ଏଇ ତ ନାମର ସହଜ ପ୍ରଭାବ। ସତନାମଟା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ନାମ ଭିତରେ ଯଦି ବା ଠାକୁରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶି ଦାଦାଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କରୁଣାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନାମଟେ ପାଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେଇଛି, ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଛି, ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଇଛି। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି, ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟା କରୁଣା। ତା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଏଇ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ଏ ନାମଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଶାନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ସୁଖ କଣ, ଆନନ୍ଦ କଣ ସେ ଅନୁଭବ କରିନି। ଯଦି ବା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆହାକାର ଚିତ୍କାର କରୁଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ, ଯଦି କୋଡ କୋଡ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଦ ହୁଏ ନା। ଯଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛି, ତା ପେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନା ଯାଏ ନା, ଭୋକ କରେ ନା। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମଣିଷ ଗର୍ବିତ ଭାବରେ କହିପାରେ, ଠିକ ସମୟରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତା ପରିବାରରେ ସୁଖ ସାଥୀ ଆନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଅତୁଟ। ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିନୀତି କି ମାନି ଚଳିଛି, ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ କଥାକୁ ଜୀବନରେ ଶ୍ରେୟ କରିଛି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସମୟ
ସେ ସକାଳୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଏଇ ନାମରେ ସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଆଜି ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ, ମୁଁ ଯେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭଲରେ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ବାପ, ମୁଁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ପୁଅ, ବାପ ହିସାବରେ କେମିତି ବାପଟି ହବା ଦରକାର, ପୁଅ ହିସାବରେ କେମିତି ପୁଅଟି ହବା ଦରକାର, ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କେମିତି ସ୍ୱାମୀର ମନ ଲେଖି ହେବା ଦରକାର, ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କେମିତି ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବା ଦରକାର, ସ୍ତ୍ରୀ କି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଦରକାର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଢିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେ କଥା ଆଜି ତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ଅଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଏଇ ଯେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା, ଭଲରେ ବଢିବା, ଇଏ ପଢା ହଉଥିଲା ଆଜି ସଦାଚାରର କଥା। ଏଇ ଯେ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେ ସ୍ୱସ୍ତିନି ସଦାଚାର, ଯେ ସକାଳୁ ଉଠି ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଇବା, ଯାହା ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ମାନ ଅଛି, ତାହା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ବା ତାହା ଆଜି ଜାଣିଲୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ। ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀମାନି ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଶିକ୍ଷକତା କରେ, ମୋ ପୂର୍ବ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମେଳାପି ଭାବରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଆହାରଟା ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଗୋଟେ ଖାଇବା। ସେ ଯେ ନିଆରା ଅନୁଭବ କରୁ ଆନନ୍ଦଟାକୁ, ଯେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖାଉଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କଲୁ, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣିଲୁ, ଆମେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ଏଇଠି ଅଜ୍ଞତା ଅଛି ଯେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ରୋଗ ସଂକୁଳ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଯେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ପଥ ମଣିଷ ପାଉନି, ସେ ପଥ ସେତିକିବେଳେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ, ତାଙ୍କ ସତ୍ମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ରୀତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଥାଉ, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଉ। ଏଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ ରହିବା, ସମସ୍ତେ କିରକମ ଭଲରେ ଥାକିବେ, ତା ପ୍ରିୟ ପରମ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହଉଥିଲା ଯେ 350 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ହଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ଏଇ ଯେ ଏଇ ତ ନା ଆମର ସହସ ପ୍ରଭାବ, ତାକୁ ଯିଏ ପାଏ ସବୁ ସିଏ ପାଏ। ସବୁ ଅପ୍ରାପ୍ତି କୌଣସି କଥା ରହେ ନା। ମଣିଷ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କରି। ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛୁ, ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପରିବେଶ ପରିଜନ ଭିତରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ତୁମେ ଯଦି ଧର୍ମ କର ଅନ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇ, ଧୃତି ତୁମର ହୀନବଳ ହବ ଦୁଷ୍ଟ ସଂଘାତ ପାଇ। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଧର୍ମ କରୁଛୁ, ମୋ ପଡିଶା ଭିତରେ କିଏ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛି ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି, ମୋ ଗାଁରେ ଯଦି କିଏ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି, ମୋ ପରିବେଶ ଭିତରେ କିଏ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କରିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାଜନ ମୁଖର ହେବି। ଠାକୁର ଯେ କଥା କହିଲେ, ଯଜନ, ଯାଜନ, ଇଷ୍ଟଭୂତି, ଏଇ 3ଟା କଥା କରିବାକୁ ହବ। ଯଦି ବା ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଛୁ, ଯଦି ବା ଆମେ ଯଜନ କରୁଛୁ ବା ବହି ପତ୍ର ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯାଜନ ମୁଖର ହେଇ ଉଠିବୁ, ସେ ଯାଜନର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଯାଜନର ଯାହା ଅନୁରୂପ ଆଶାପୂର୍ବକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ମନ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଆମର ଏଇ ଯାଜନଟା ସବୁଦିନ ଭୋକିଲା କୁକୁର ଭଳି ଭୋ ଭୋ ହିଁ ଆମେ ଇଏ ମଣିଷକୁ ସେ ମଣିଷକୁ କହି ଚାଲି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ କଥା। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତା କଥା ନ କହି ରହିପାରେ ନା। ସେମିତି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ କଥା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୋ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଏ, ମୁଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଏ, ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଏ, ଯୁଆଡେ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନିରୋଳା ପାଏ, ଯେତେବେଳେ ମନ ଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଦର୍ଶନଟା ସେଠି ଢାଳି ଦେବାକୁ ହବ। ମନ ଖୋଲି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ହବ। ଯଦି ସେ ମଣିଷ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷକୁ ଡାକି ନେଇ ରୀତିକ ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେ ଦାଦା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେ ଇଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର ଯେ ଇଚ୍ଛା ସତ୍ମନ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଜାଗରଣ ହେଇ ଉଠିବା, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ, ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହବା ଦରକାର। ଆଜି ଯେ ଗୋଲେ ଖାଇ ସମେତ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ମଦନ ମୋହନ ଭାଇ, ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ, ଏ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଚେତନାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗ ଧାଡିରେ ଥାଇ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ତାହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ହେବେ,
ଅନେକ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ମଥାରେ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ନେଇ ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବେ। ଏ ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ସେତିକିବେଳେ ହୁଏ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନରେ ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଭାବ। ଯଦି ମଣିଷ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସହଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରୁନି, ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭାବ କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ ତାହା କିନ୍ତୁ ଲସ୍, କିନ୍ତୁ ଲସ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥରେ ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଲାଭ ଥାଏ। ଯାହା ହଉ, ବେଶୀ ସମୟ ନେବୁ ନାହିଁ, ଗୋଲେଖେଇ କମ ସମୟରେ କଥା ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବା ଦାଦାଙ୍କର ଐଶୀ ପ୍ରେରଣାରେ ରାଜନଗର ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ରାଜନଗର ଯିବି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ କହୁଥିଲେ ଦିନେ ସ୍କେଚ ଦେଖିକି ଆଶ୍ରମରେ। ଆଜି ସେଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁଭ ସକାଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଏକ ନିବେଦନ କରିବି, ଭିକ୍ଷା କରିବି ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରର କିଛି ଏଇ ଯେ 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଛାତ ପଡିବ, ବଡ ମାଙ୍କର ଗମ୍ବୁଜ ଛାତ ପଡିଛି, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗମ୍ବୁଜ ଛାତ ପଡିଛି। ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଛାତ ଏଇ 6 ତାରିଖ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଛାତ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସେଠି 200 ବ୍ୟାଗ ସିମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇ 2 ମାସ ଅବଧି ଭିତରେ ଦିଟା ଛାତ ମାରିବା, ଗୋଟେ ଛାତରେ 70 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରଡ, 5 ବ୍ୟାଗ ସିମେଣ୍ଟ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଏଇ ମାଗିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଅଣାୟତ ହେଇପାରିଲୁଣି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରିଲୁଣି, କାହାକୁ କହିବୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହଁ, ସେ ପ୍ରିୟ ପରମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନରାୟ ପୁଣି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରେ, ଆପଣ ମାନେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢେଇବେ। ଆଜି ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶତାଧିକ 100 ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ ସିମେଣ୍ଟ ଡୋନେଟ କରନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାହାର ଆମର ଅଭାବ ହେଇଯିବ ନା, ଅନାଟନ ପଡିଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଲେଖେଇ ଗତିରେ ଯଦି ଅର୍ଘ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସେ ଖୁସି ହେବେ। ଦାଦାଙ୍କର ଯେ ଇଚ୍ଛାର ମନ୍ଦିର ରାଜନଗର ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କର୍ମଯୋଗ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ଦେଇ ଧନ୍ୟ ହବା। ସର୍ବଶେଷରେ ଏଇ ଯେ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବତା ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଯେ ପୁଅ ତ୍ରିନାଥର ଜନ୍ମଦିନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ୍ରିନାଥ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ, ଶତାୟୁ ହଉ, ଚିରାୟୁ ହଉ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଇ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବିରାଜମାନ କରୁ। ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ରେ ଯୋଉ ଆୟୋଜକ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଲେଖାଇ, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ମଦନ ଭାଇ, ଉद्धବ ଭାଇ, ଆପଣ ମାନେ ଶତାୟୁ ଆୟୁ ବା ଅୟୁତ ଆୟୁଷ ନେଇକି ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରିୟ ପାଇଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ଲୀଳାର କଥା ଧରି ରଖୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ ତଥା ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଅନୁଗୁଳ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ମହୋଦୟ, ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ସାଣ୍ଡିଲ କଲେଜ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ତୋଳି ରଖନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ କରୁଛି 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ତୋଳି ରଖିବେ। वंदे लोकतिलकं साततवार्ता विभूषणं अमरकृत्य शरणं प्रणय प्रमुत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्राणर श्री ठाकुर, जगजनन श्री लक्ष्मीमा, जुगाचार्य श्री बड़दा, आजिर भरोसा प्रधान आचार्य देवଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବାବାଇଦାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଠାକୁର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଶୁଭ ସକାଳର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ରୀତିକ ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାରୀତି ରା ଏବଂ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ ଏବଂ ଦାଦା ମାନେ ଯିଏ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟିକୁଷ୍ଟି ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ।
ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରଥମେ ରଞ୍ଜନ ଦା ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଗୋଲକ ଦା ମତେ କାଲି ଫୋନ କରିଥିଲେ। ମୋର ଆଜି ବୋଧେ ଫିଟିଂ କରିଦେଇଛୁ। କାର ଭିଡିଓ ଅନ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟ ଯୋଗାଣରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଲାଭ କରିବା, ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ। ଜେନା ଦା ଯିଏକି ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି, ଦାଦା ବି ମୋ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା, ପରମ ପୁରୁଷ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାତା ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ବିଧାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ବିଧାନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବିଧାନକୁ ମାନିକି ଚଳିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥିର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା, ତାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମ ମଣିଷ ଭିତରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ହସ ଏବଂ ଖୁସି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ସେ ସେଇଥିରେ ବିତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଦେଖାଯାଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯଦି ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଜୀବନାଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଥାଏ। ମଣିଷର ଜୀବନାଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଜଣେ ମଣିଷ ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସେ କହୁଛି ମୋର ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ ନେବି? ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୀପ ଦେଖିଛ? ଦୀପ ଦେହରେ ଗୋଟେ କାଠିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ସେ କାଠି କ'ଣ କରେ ନା ଦୀପ ଯେତେ ଲିଭି ଯିବାକୁ ବସେ ସେ ତାକୁ ତେଜି ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ମାନେ କାଠିର କାମ କରେ। ତା ମାନେ ଏଇ ଜୀବନାଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାପିତ ହେବାକୁ ବସେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଟେକି ଦିଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆମର ଏଇ ଚଳନ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଥାଇପାରେ, ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସବୁ କିଛି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରୁ, ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମକୁ କିଛି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧରିଥାଉ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହଉ, ସେଇ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ଭଜନରେ ଗାଆନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲୁ, ସେ ଶୂନ୍ୟତା ଆମ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ କଳିଯୁଗର ଏଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷ, ବିବର୍ତ୍ତନର ପରିଘନୀଭୂତ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସତ୍ତାର ଅପୂରଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଆମେ ଧାରଣ କରିଛୁ, ଏଇ ଜୀବନ ଧାରଣ ଭିତରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗମନ, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁ ଆମ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥିରେ ଭରିଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁ, ଠାକୁର ଏମିତି କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ ଯୋଉ ଦିଗ ଉପରେ ଠାକୁର ଆଲୋକପାତ ନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦିଗ ଉପରେ ଠାକୁର କୌଣସି କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ। ସବୁ ଦିଗକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କିଛିକୁ ଠାକୁର ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପାଇଁ ତାର କାମ୍ୟ କ'ଣ, କ'ଣ ନେଇ ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥିରେ ବିଧାନ କରିପାରେ। ଯାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଥିଲେ, ଯେ ନାମର କଥା କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ନାମୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସେ ଯେ ନାମ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମ ପ୍ରେମ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ପରମପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହଉ, ଏ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ପରମପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହଉ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରେମ ସହିତ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ସହିତ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା, କାହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ, ଅନୁରାଗ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଲୋଚନାର ଭିତରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, ଜଣେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, ଏବଂ ଜଣେ ମା ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, ସବୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ରହିବା କଥା, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା। ଏବଂ
आमे ईश्वर को ठीक भाव भल पाइले आमे जते से सेंटर से कंसेंट्रिक लाइफ जते आमे ईश्वर से अटैच्ड हो सेतबळे एई संसार भितर समस्त संपर्क को बुझी पारू जेमती ए पृथ्वी रे जेमती आमे जानिचु ठाकुर कहउतले वस्तु रे जा अछि मनुष्य जीवन रे मध्य ता अछि ए संसार रे समस्त वस्तु प्रत्येक वस्तु को अट्रैक्शन करे आमे जानिचु न्यूटन को लॉ अनुसार एवं सब ए वस्तु भितर जो अट्रैक्शन से अट्रैक्शन जणा पड़े नहीं आमे जानि परना जे गोटे वस्तु अन्य वस्तु को अट्रैक्शन करे काहे समस्त वस्तु माध्याकर्षण शक्ति द्वारा अट्रैक्शन थाए तेणु आमे जेतले परम पिता सहित युक्त हो ए आम भितर थिबा जो आकर्षण विकर्षण सब किछि समाधान हो जाए तेणु वास्तविक जहाँ कहउछनी दैट इज द आम समभित भितर आम जो युक्त होबार दैट इज अर्ज ऑफ यूनिफिकेशन बा सुरत बा लिबिडो बिली जा ठाकुर कहउछंदी आमे जेतले परम पिता सहित दैट इज द अर्ज ऑफ यूनिफिकेशन जेतले युक्त हो अनरिपेलिंग अट्रैक्शन जेतले परम पिता सहित युक्त हो सेतबळे आम अन्य मानकर संपर्क रो माने बुझी पारू एवं कोनोसी के किछि कहि देला हमको बाधेनी तेणु वास्तविक ए जो अहंकार धीरे धीरे पतला हुए नाम करबा भितरे तेणु श्री ठाकुर कहउछंदी यू आर फॉर द लॉर्ड एंड नॉट फॉर अदर एंड यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर तुमे परम पिता पई ताहापुरे अन्य मानक तेणु वास्तविक आम जीवन भितरे जीवन धारण भितर आम परम पिता को अनुभव करि पा एवं तांकरी भावधारा जे चालू आम जीवनटा होई पड़े ठाकुर दादा एबे कहउतले जजन जाजन इष्टवृत्तिर कथा जेतले हमर ए सत्संग जेतले प्रतिष्ठा 1915 पाखरे ए जो सत्संग प्रतिष्ठा हैतला एवं ए जजन जार इष्टवृत्तिर मिशन सत्संग प्रथम सभापति थिले मोहिन देवी एवं ए 1919 पाखरे हेतला एवं ठाकुरଙ୍କର जो प्रथमे जजन इष्टवृत्ति प्रथम आरंभ हला 1936 पाखा पाखरे हमर माने सुस्थैन सदाचार कथा श्री ठाकुर कहले जो पंच भीति कथा कहले एवं ए जो जजन जाजन इष्टवृत्ति जजन माने वास्तविक ठाकुर से आलोचना रे कहउछंती जजन माने जप ध्यान व्रत तपस्या अध्ययन सदाचार चलन एवं स्वभाव नियंत्रण एवं सत चिंतन ये सब किछि धारा होची जजनर माने व्याख्या भीतर जजन भीतर आसे एवं जाजन जहाँ आमे हमको निजको इष्टपुष्टि करिबा होची जजन अन्य को इष्टमुखी करिबा होची जाजन एवं इष्टवृत्ति जहाँ आम जीवन संवेग सहित ईश्वर सहित जोड़ी रखे दैट इज द अटैचमेंट टू द पोटेंसी ऑफ द लाइफ एवं ए जो लाइफ जीवन संवेग मनुष्यर जो जीवन संवेग ताहा इष्ट सहित युक्त हवा ताही इष्टवृत्ति एवं इष्टवृत्ति गोटे साधारण जिनस नुहे इष्टवृत्ति जड़े जड़े मनीष जड़े भक्त शंकराचार्य को सेदिन पचारुले जड़े गुरु अच्छा से पैसा नौकरी एवं भक्त मान सेदिन शंकराचार्य कहते से पैसा नियंतिनी से भक्त मान कर्मफल को ग्रहण करती आमे जीवन आमे दिन मान जिते दिनचर्या भितर जहाँ किसी कर्म करू ये कर्मर साउंडा बुटा पुला मूल्य होची अर्थ आमे अर्थ कमाऊ आमे जहाँ किसी कर्म करू कर्मर लास्ट जिनस होची अर्थ तेणु ये जो पैसा कमाऊ ये पैसा किछि किछि आमे इष्टवृत्ति आकार दऊ आमे कर्मफल ईश्वर को दे दऊ दापर युग कृष्ण चारि जनकर कर्मफल ग्रहण करथिले किंतु श्री ठाकुर आज कली युग आम समस्तंकर कर्मफल ग्रहण करछन्ती से होचन्ती पुरुषोत्तम से खाली आमर गुरु नहंती एवं सब सत्तार से होचन्ती गुरु एवं समस्तंक पई से विधान नै के आछन्ती से खाली जे माने अटाच से जे मानिला से ही ठाकुरंकर गुरु ठाकुरंकर ठारू से ही दीक्षित होता है ठाकुरंकर माने से होचन्ती ये संसार गुरु ये सारा विश्व दुनिया गुरु तो तेणु तांकरी तेणु मनीष बेले अनुभव करे मनीष कौन करे गोविंद नाम जप करे श्री ठाकुर से आलोचना कहते गोविंद गुरु होचन्ती गोविंदकर प्रेरित पुरुष तेणु गुरु को लेकिन गोविंद को अनुभव करा जाए तेणु गुरु को छाड़ी गोविंद को केवल अनुभव करा जाए से होचन्ती दादा कहते अष्टादश स्तर आसछन्ती एवं सेहित अष्टाधार अनाहत नादर जो नाम नहीं आसछन्ती से होचन्ती शब्द ब्रह्म से होचन्ती दे जो शब्द माने जो नाम नहीं आसछन्ती दैट इज द साउंड and it is the key of a creation. Sri Thakur कहते the call of your sound reaches to me because I am the sound and all the janta पृथ्वीटा होची शब्दर विवर्तित रूप that is the complete evolved form of the sound एवं जहाँ किसी सृष्टि होईची ए शब्दरु ही सृष्टि होईची एवं श्री ठाकुर कहते that is the condensed form of the sound is the total universe is created from the sound एवं ए सृष्टि तत्व को श्री ठाकुर कहिया पई जाई ठाकुर जहाँ कहते आमर विवर्तनवाद जो बिग बैंग थ्योरी कहतु
बा कस्मिक थ्योरी कहतु सबु थ्योरी मूल होची जे बिग एक्सप्लोजन रे सृष्टि तयारी हितला श्री ठाकुर से आलोचना रे बुझाई देउछंती जेते सृष्टि आरंभ हितला एक महाशून्य थिला महाशून्य भितर प्रथम शब्द सृष्टि हितला एवं शब्द धक धक साउंड सृष्टि हितला ए शब्दर प्रथम शब्द ओंकार सृष्टि हितला एवं ए ओंकार प्रथम जेते शब्द सृष्टि हला ए शब्द जेते परस्पर सहित माने घात प्रतिघात भितर जो शक्ति सृष्टि हला ए शक्ति एक विशेष प्रकार शक्ति ए शक्ति रु वस्तु सृष्टि हला जाके अस्तित्व सृष्टि हला ए शक्ति दैट इज हम जानिचु अल्बर्ट आइंस्टाइन कर कंस्टा दैट इज E is equal to mc square the E energy is converted to the matter E is equal to mc square concept जा अल्बर्ट आइंस्टाइन कहउथले जा अल्बर्ट आइंस्टाइन कहउथले द साइंस विदाउट रिलीजन इज द लैम्प एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज द ब्लाइंड श्री ठाकुर मध्य कहउछन द साइंस एंड philosophy the string and a lamp if it did not fulfill the mean and a measure of the principle of the dharma and बंचारा ए धर्म को जेतले से फुलफिल करि न पारे ता सिंग करि जाय साइंस रो किछि मान न थाए दर्शन रो किछि मान न थाए बंचिबा बढ़िबार मर्म जा जानि था ताकू धर्म बोली अन्य को बंचाई दे जे बंचे जानि था ताकू धर्म बोली वास्तविक धर्म रो संज्ञा को से परिवर्तन कर दे आसन करिया पई आसंती धर्म माने धर्म आमे जा जानिछु आध्यात्मिकता धर्म नुए धर्म माने किछि नीति निर्देश जा थई कि मनुष्य बंचे बढ़े श्री ठाकुर कहउछंती अन्य को बंचाई निजे बंचे जानि था ताकू धर्म बोली तणो द लिव एंड लेट लिव रो कथा कहउछंती अन्य को बंचे कि निजे बंचिबा ही धर्म आमे जहा किछि करू जेतले अन्य को इष्टमुखी न करि पारू काहे कि इष्ट माने दीक्षा पई कि काहे कि श्री ठाकुर कहउछंती कारण दीक्षा होछि सर्वश्रेष्ठ दान तेणु मनुष्य जहाँ किसी मनुष्य को दे पारे मनुष्य को जदि कौन भिखारी आसुचे आम किसी दान दौचु तार सामयिक किसी परिवर्तन होता पारे किसी स्वल्प समय पाई किसी परिवर्तन होता पारे किंतु आमे जदि ताकू माने धर्म दान करूछु ए कलिजुग रे धर्म दान होछि सर्वश्रेष्ठ दान तेणु एक धर्म मनुष्य को इष्टमुखी कराए तार जीवन संवेग को वृद्धि कराए एवं ऊर्ध्वमुखी कराए से ऊर्ध्वमुखी हुए एवं ए जीवन संवेग जतरा मनुष्य वृद्धि हुए से ऊर्ध्वमुखी है कि जीवन चालन करे तेणु ये जो शब्द ब्रह्म श्री ठाकुर नहीं के आसछंदी दैट इज द की ऑफ क्रिएशन एवं ये जो शब्द ब्रह्म दैट इज द श्री ठाकुर कहउछन एक शब्द नुहे ये शब्दर प्राण एवं शब्दर स्वरूप एक स्पंदनात्मक प्रतिच्छवि ये कारण स्वरूप स्पंदनात्मक प्रतिच्छवि ये जो शब्द ब्रह्म श्री ठाकुर जो नाम नहीं के आसछंदी नाम गोटे गोटे वाइब्रेशन जहाँ डॉक्टर टेस्ला द ग्रेट साइंटिस्ट कहउथले द इफ यू वांट टू नो द secret of this universe you have to know the vibration you have to know the energy and you have to know the frequency the वास्तविक श्री ठाकुर को जो वाइब्रेशन आसी ये जो वाइब्रेशन नहीं के आसन श्री ठाकुर जो शब्द ब्रह्म नहीं के आसंती आमे सत नाम सत ये जो नाम को जतरा आमे कंटीन्यूअस मनन करू ये गोटे कंटीन्यूअस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रे वाइब्रेशन करू हम जो आईब्रो मझिरे ठीक भ्रुलतार मझिरे जतरा आमे माने माने सतनाम मनन करिया पय श्री ठाकुर कहिसंती ए जे नाम को मनन करू ए नाम को मनन करिया भितरे नाम मनुष्य को तीक्ष्ण करे एवं ध्यान मनुष्य को ग्रहणक्षम कराए ध्यान मनुष्य को ग्रहणक्षम कराए एवं वास्तविक ये जो विषय श्री ठाकुर जो नाम ध्यान कथा कहिसंती नाम जतरा आमे करू आम जो ठीक 2 इंच भीतर को जो आम पिनियल ग्लैंड अच्छी ए पिनियल ग्लैंड होची दैट इज द प्रिमिटिव ग्लैंड ए पिनियल ग्लैंड ऊपर जे कंपन सृष्टि हुए हमर ब्रेन सेल को एक्टिव कराए हमर जो ब्रेन से 1500 कोटी ब्रेन सेल अच्छी तादर ओनली 10% ब्रेन सेल एक्टिव थाए जाकि हमर लेफ्ट हेमिस्फीयर थाए एवं 90% ब्रेन सेल जोटा कि राइट हैंड हेमिस्फीयर थाए दैट इज इनएक्टिव फॉर्म रे थाए जाकि जेतला हमें नाम करू सतनाम के मनन करू जेतला आवेग भळे हमें नाम करू ए नाम करिया भीतर से वाइब्रेशन जो इनएक्टिव ब्रेन सेल को एक्टिव कर दिए जेतला इनएक्टिव ब्रेन सेल को एक्टिव कर दिए हमर आम भीतर ब्रेन सेल एक्टिव हेले राइट हैंड ब्रेन सेल ता एक्टिव हेले हमें स्पिरिचुअल पावर पाई थाउ कस्मिक पावर सहित हमें अटैचमेंट आसे आध्यात्मिकता बुझी हुए जीवन माने बुझी हुए आम जीवन संवेग को बुझी हुए एवं जीवन आई जो पिनियल ग्लैंड कथा श्री ठाकुर कहते दैट ये जो ब्रेन सेल कथा कहते एवं ये जो ब्रेन सेल ठाकुर कहते द डेथ इज ए क्यूरेबल डिजीज एंड डेथ इज द सीजेस ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द ब्रेन सेल ए ब्रेन सेल वाइब्रेशन सीज हो गले बंद हो गले मनुष्य मृत्यु मुख पड़े एवं साइंटिस्ट माने परीक्षा करी देखिचंती आमे जा ठाकुर कहते सत्ता अस्तित्व कथा कहते द वस्तु और शक्ति दुईटा जिनस रे सारा विश्व तो ब्रह्मांड तैयारी हेची दैट इज द मैटर एंड एनर्जी दैट इज नथिंग इज क्रिएटेड आमे का आमे सत्ता अस्तित्व आ सत्ता जहाँ कहते ठाकुर आमे अस्तित्व रे बढ़ू एवं सत्ता रे बंची रहू एवं द लाइफ एंड ग्रोथ एंड बीइंग एंड बिकमिंग रो कथा श्री ठाकुर कहते तेणु वास्तविक आम जिते आम पिनियल ग्लैंड ऊपर वाइब्रेशन क्रिएट करू
ए पिनियल ग्लैंड पर वाइब्रेशन कंपन शब्द ब्रह्मर कंपन सृष्टि हुए ए पिनियल ग्लैंड वाइब्रेशन एक्टिव करे ए पिनियल ग्लैंड होची प्रिमिटिव ग्लैंड जते मनुष्य जते जन्म निये प्रथम ग्लैंड जो तयारी होता ता होची पिनियल ग्लैंड एवं मनुष्य जते मृत्यु मुखरे करे आमे जानिछु जे मनुष्य हार्ट बीट बंद हे गेले मरि जाय किंतु एबे साइंटिस्ट माने परीक्षा करी देखिसंती जे माने स्टुअर्ट साइंस जो ऑक्सफोर्ड टेक्सास यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट माने परीक्षा कर देखिसंती जे मनुष्य मृत्यु रो केते माइक्रो सेकंड पूर्वरु ई पिनियल ग्लैंड रे थिबा माइक्रो ट्यूब्यूल्स एक विशेष प्रकार एनर्जी बाहर को चली जाए जोटा कि हमर सत्ता बिली हम कहू से माइक्रो ट्यूब्यूल्स से एनर्जी चली जाए तापर मनुष्य हार्ट बीट बंद होता है एवं मनुष्य मृत्यु मुखरे पड़े तेणु श्री श्री ठाकुर ये जो सत्ता व आत्मा कथा कहते ठाकुर कहते द सत्ता होची द सोल इज द radiant energy unit and that is the consciousness, that is the soul, that is the consciousness of the radiant energy जो energy ता हमें जाम भीतर अच्छी एवं आउट मध्य कहते that is the vast reservoir of energy, the soul is the vast reservoir of energy एवं श्री श्री ठाकुर एमिति मध्य कहते तेणु ये जो सत्ता को जदि एवं शक्तिशाली करिवार हुए तेणु एमिति परम पुरुष माने आसंती श्री ठाकुर कहते एमिति परम पुरुष माने आसंती दिस टाइप ऑफ सद्गुरु माने आसंती जो मानक पाखरे एई एम्बेडेड कंप्लीट एनर्जी एम्बेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी थाए जानकर सानिध्य कले आमे एई आम भितर शक्ति जागृत होता है ए सत्ता को ऊर्ध्वमुखी करिथाए एवं एई जो सत्ता को ऊर्ध्वमुखी करिवार कथा कहउछन ठाकुर तेणु आम तांकर सानिध्य न पाई पारले मध्य आमे जो माने तांकर सानिध्य पाइबा श्री ठाकुर कहउछन्ती मु एवं पुण्य पुथि मध्य किछि डिफरेंस नाही एवं जहा तांकर भाववाणी रे जहा किछि देइछन्ती से बाणी गुडा को आमे मनन करू आमे पालन करू ता मध्य हम ईश्वर को अनुभव करि पारू ता मध्य हमर सानिध्य आम भीतर शक्ति संचारित होता है तेणु ए जो ब्रेन सेल भीतर एक्टिव कर दिया जाए मनुष्य पिनियल ग्लैंड होची तादर गोटे मेलाटोनिन सिक्रीशन हुए ए मेलाटोनिन सिक्रीशन फल रे हमर अन्य हार्मोन गुडा को सिक्रीशन करे से ठाकुर कहउछन्ती दैट इज द गेम ऑफ हार्मोन मनुष्य ह्यूमन बॉडी द गेम ऑफ हार्मोन तेणु ए जो आध्यात्मिकतार कथा श्री ठाकुर सेदिन कहउछन्ती जे भाव व कर्म मनुष्य को कारणमुखी करि दिए ताही आध्यात्मिकता आमे जानिछु आध्यात्मिकता पई माने जेमति हम साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म जदि हम कंपेयर करिवा the spiritualism that is the study of the spirit and the science is the study of matter and that is the energy the study which is spiritualism and matter study which is science the science हम किछि उडा एनालाइज करि पाए जेमति हम विज्ञान पई यंत्र र आवश्यक पड़े सेमति आध्यात्मिकता पई मंत्र र आवश्यक पड़े जाके श्री ठाकुर दैछन्ती मंत्र सत मंत्र दैछन्ती सत मंत्र माने that is the name of the truth ए पृथ्वी रे गोटे मात्र सत होछि that is the सत मंत्र एई सत मंत्र आम जो ध्यान करू कौन गोटे किसी युक्त हो चिंता ही करवा ताही ध्यान एवं जिते आम युक्त हो मन सम्यक भाव में लगी रही नाम हूँ समाधि मनुष्य समाधि पाइबार जो मुख्य आम राजयोगर जो आम जानी जो माने प्रथमे जो अष्टांग योग सूत्र जोटा आठटा योग जोटा पतंजलि अष्टांग योग सूत्र थिला एवं द्वापर युग माने आम जानी जो चारिटा योग सूत्र सांख्य योग राजयोग जो ज्ञान योग ध्यान योग जोटा सब राजयोग जोटा समाधि थिला श्री ठाकुर कहउछन्ती ए सत्ता सच्चिदानंदमय सच्चित आनंदर माने सच्चित आनंद ता माने आमे सत्ता सबले आनंद ही चाहि थाए तेणु आमे जहा किछि पाइबा पई चाहू ए आनंद मनुष्य जीवन में जहा किछि करू आमे आनंद पाइबा को चाहू तेणु खुशी पाइबा पई चाहू कारण सेता तार होछि वास्तविक रूप जेमति जलर तार नेचुरल स्टेट होछि तो पानी होछि किंतु ताको हमें ठंडा कले से बरफ होई पारे ताको गरम कले से बांफ होई पारे से किनि पूर्ण से पूर्व अवस्था को फेरी आसे काहे कि तार नेचुरल स्टेट होछि सेटा तेणु हमें सब शांति रे पाइबा पई चाहू तेणु शांति टिक काम पाखरे जेतरा हमें युक्त हो परम पिता के पाखरे युक्त माने दैट इज द लाइफ फोर्स से युक्त हो सेतबेले हमें शांति पाई थाउ तेणु युक्त होआ पई जो इष्टभूति दैछन से इष्टभूति माध्यम रे हमें युक्त हो दैट इज जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई हम भितरे हमें इष्टभूति दबा भितरे हमें दबा भितरे हम भितरे जो माने भल पाइबा अनुराग बढ़े तेटी भाई श्री ठाकुर जो कहउछन्ते सदा सच्चिदानंदमय सच्चिदानंदमय एवं सत्तार परिपोषक जहा ताही माने सत्ता सच्चिदानंदमय एवं सच्चिदानंदर परिपोषक जहा ताही परिपोषक ताही धर्म एवं धर्म मृत हुए आदर्श रे दीक्षा आने अनुराग आने वृत्ति नियंत्रण आने धृति आने धृति आम जदि आम देखिबा ए सच्चिदानंदमय परिपोषक जहा ताही धर्म तेणु धर्म को मनुष्य बुझिया पाई हेले धर्म कौन बुझिया पाई हेले धर्म केवल मुक्त हुई आदर्श रे लिविंग आइडियल ही मुक्त हुई आम जो लिविंग आइडियल को जब फॉलो करू ताहले आम धर्मर माने बुझी पारू तेणु धर्मटा कौन
ଠାକୁର ସବୁ ଦିଗ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ମର୍ମ ଯାହା ଜାଣିଥା ତାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଦକ୍ଷ କରେ, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଦକ୍ଷ ମାନେ ତାର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ବୃତ୍ତି ନିରୋଧୀ ବୃତ୍ତି ଯେତେ ନିରୋଧ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ଥିଲା ସଚିଦାନନ୍ଦର ପରିପୋଷକ ଯାହା ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ, ଧର୍ମମୂତ ହୁଏ ଆଦର୍ଶରେ ଦୀକ୍ଷା ଆଣେ ଅନୁରାଗ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନଉ ଏବଂ ସେଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅନୁରାଗ ବଢେ, ଭଲ ପାଇବା ବଢେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ବଢେ ଆମର ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ। ଏବଂ ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ପରେ ଏଇ ବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣେ ଧୃତି ମାନେ ଆମର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଦ ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର ଗୁଡାକ ଲସ୍ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୃତି ଆଣେ ଧୃତି ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିର୍ବାଣ ଆଡକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। ଯାହା ଶେଷରେ ସେଇ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କୈବଲ୍ୟର କଥା କହିଛନ୍ତି। କୈବଲ୍ୟ ମାନେ ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁତ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଶରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇକି ବଞ୍ଚ ନାହିଁ, ତମେ ଶରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇକି ବଞ୍ଚ ନାହିଁ, ଶରୀର ମୁଖୀ ହେଇକି ବଞ୍ଚନି। ଆମେ ଦେଖୁ ଆମେ ଯଦି ଶରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ଆମେ ଶରୀରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଷଡ଼ ରିପୁକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁ, ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଚାରିଟା ସ୍ତର ଦେଇକି ଗତି କରେ। ଶରୀର ଶାରୀରିକ ସ୍ତର, ମାନସିକ ସ୍ତର, ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତର ବା ଦିବ୍ୟ ସ୍ତର। ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ମଣିଷ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି କାମ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଆମେ ମନମୁଖୀ ହେଇକି ଚଲୁ। ଶରୀର ତାପରେ ମାନସିକ ସ୍ତର, ତାପରେ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମନ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ପରମ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଇଟ୍ the vibration that is created from the soul that is interact with all the things in the surrounding। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଏ, ଏ ଆମ ଭିତରୁ ଥିବା ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଥିବା ତରଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଏ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ମନ। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ମନ ସେଇ ଧକ୍କା ଖାଇ ଫେରି ଆସେ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଚେତନା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଧାରା ଏ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ସତନାମକୁ ମନନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏ ସତନାମକୁ ମନନ କରିବା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ସ୍ଥାପନ ହବ ଏବଂ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ଭିତରେ ଆମ ମଣିଷ ଭିତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆସିବ ଏବଂ ଆମ ସାର୍ପନେସ୍ ବଢିବ। ଏଇ ସାର୍ପନେସ୍ ବଢିଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଉଷା ଆଗରୁ ଉଠିବୁ ଜାଗି ଶୌଚ ଶୀତଳ ହେବୁ, ଜପ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱର ଆଶିଷ ନେବୁ। ତେଣୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଧ୍ୟାନ କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଉଷା ଆଗରୁ ଉଠି ଗାଧେଇବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାର ଗାଧେଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଆମର ଯଦି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମେସେଜ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଥିଲା। ସେ ତ ପରମ ବିଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇବା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା ପାଣିରେ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट बेसी थाए। से डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट बेसी तले फ्री रेडिकल ऑक्सीजन बेसी थाए, ताके मनुष्य को निरोग रखिता है। तेणु मनुष्य माने निरोग होता है। से थिले परम विज्ञानी एवं से विज्ञान विधाता थिले एवं से ही कहउथिले से माने अक्युमुलेटर द रेन अक्युमुलेटर कथा कहउथिले एवं जेमती आर्टिफिशियल रेन कथा पई द क्लाउड अक्युमुलेटर करिके आर्टिफिशियल रेन र कथा कहउथिले एवं श्री ठाकुर से माने गुडी उड़ेबा बेले केष्ट दागु से दउथले गोटे तंबा तारा धरे गुडी रे बांध देके देखउथले हाथ रे मारले चाय किना मारि दउथला। से कहउथले इथर मीडियम रे एते एनर्जी अछि जो एनर्जी को नेकी ए सृष्टि समस्त एनर्जी क्राइसिस को दूर करा जाय पारिबो। चंद्र सृष्टि र कथा कहितन देखो विराट माने तारा आसीची गोटे ग्रह आसीची जार आकर्षण रे ए पृथ्वी खंडे चली जाई चंद्र सृष्टि हिची जार एटे समुद्र सृष्टि हिची। नासार वैज्ञानिक माने परीक्षा करिया मध्ये कष्ट हिची एवं एपर्यंत जानि पारु नाहंती। एवं से ठाकुर कहउथले जे एमिति गोटे समय आसीबो जे आ गोटे ग्रह आसीबो जो ग्रह चारिपटे सारा सौरमंडल ता चारिपटे गोटे सूर्य थारु अत्यंत पावरफुल ग्रह आसीबो। एवं नासार साइंटिस्ट माने परीक्षा करि देखुछंती सेमिति गोटे ग्रह केते आलोक वर्ष दूर रे अछि एवं गति करि धीरे धीरे आसुची ताहा ही संभव होई पारिबो। चंद्र रे मनुष्य अछंती बिली श्री ठाकुर कहउथले गोटे पात उत्तप्त गोटे पात ठंडा एवं सेई मझिरे जो अंचल रे मनुष्य जीवजाप करंती मंगल ग्रह रे मनुष्य कथा श्री ठाकुर कहिसंती। सेही परम विज्ञानी विश्व विज्ञान केंद्र कोंतु एवं जहा किछि से सृष्टि कर दै जाइछंती एवं शांति सूत्र विधान देकी जाइछंती तांकु नै कि हमें शांति रे बंची परिबा। सेही ज्ञान सेही विज्ञान सेही नाम सेही नामी सेही साकार सेही निराकार सेही ब्रह्म सेही परम ब्रह्म तांकरी चरण रे प्रणाम जणाई मोर वक्तव्य बंद रखुची। एठी वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु बेरा दादा अति सुंदर भाव श्री ठाकुर भावादर्श आप तोड़ी रखुले।
आज ये 215 परिवार को प्रिय परम सहित आहरी संयुक्ति करिबारे आपण सहायक होई उठिचंती। द्वितीय वर्ष आपण सार्विक मंगल तथा इष्टपुत जीवन पाई परम कारुणिक पदार बिंदरे प्रणति जनाए एवं टीम इष्टि चेतना अनुगुण तरफ हार्दिक कृतज्ञता प्रकाश करुछि। जय गुरु दादा। आसंता काली ठीक यही समय टीम इष्टि चेतना अनुकूल अनुकूल्य अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे आलोचक भाव रहिबे श्रीयुक्त भिकारी चरण पात्र दादा सह प्रतिनिधि सत्संग एवं सत्संग इनचार्ज सत्संग विहार बालुगा एवं वर्षियान सह प्रतिनिधि मानकर अति अपनार श्रीयुक्त बुद्धिमंत साहू दादा परजंग ढेंकानाल रहिबे। कंठशिल्पी भाव रहिबे रंजन कुमार साहू भाई आलिरु एवं सदानंद तांती भाई राउरकेलारू। ए गो टू मीटिंग माध्यम रे अनेक समस्या आपण माने सम्मुखीन होचंती, आमे माने भी सम्मुखीन होचु। एही दृष्टिरू आमे अति शीघ्र जूम ऐप द्वारा सत्संग आयोजित करबा जाउछु, चेष्टित अछु। आपण माने यथा शीघ्र प्ले स्टोर रु जूम ऐप डाउनलोड करई नेबे एवं टीम इष्टि चेतना अनुकूल प्रतिटी सत्संग यूट्यूब माध्यम रे आमे पोस्ट करि चलिछु। इष्टि चेतना आईडी रे आपण माने सत्संग उपभोग करि परिबे। आज किसी ऑनलाइन सत्संग संबंध में आपण मान पाखरे कहि रखे। सकाळ 8टा समय टीम प्रियपुरम अनुकूल्य ऑनलाइन सत्संग रही आपण माने योगदान करने को निवेदन करा जायछि। संध्या 7 घटिका समय सत्संग विहार केन्द्रापड़ा बीबीएनटीसी के सत्संग विहार आली सत्संग विहार ढेंकानाल अनुकूल्य प्रतिदिन बड़ी ऑनलाइन सत्संग रही आपण माने बहु भाव में योगदान करेंगे। आज ये 215 परिवार युक्त रही प्रिय परम कथा श्रवण चिंतन मनन में ब्रती थिले। समस्त सार्विक मंगल पाई परम पिता प्रणति जनाए एवं प्रतिदिन भली आज बहु भाव में पूज्य ऋतिक देववृंद इष्टतमा कर्मवृंद युक्त थिले। समस्त अंतर जयगुरु एवं प्रणाम निवेदन कले। वर्तमान सत्संग रे ध्वनि दे सत्संग सांग करिया पई वरेण्य जाजक कर्मी प्रसन्न कुमार परिडा दादा रेंगाली को निवेदन करछि। अन्य माने म्यूट रखिबा को निवेदन कर रखे। वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे वन्दे वंदे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्य पाद जुगाचार्य श्री श्री बद्दा की जय। परम पूज्य जय पाद जुगाचार्य श्री श्री बद्दा की जय। परम पूज्य जय पाद जुगाचार्य श्री श्री बद्दा की जय। परम जय पूज्य पाद आचार्य व श्री श्री दादा की जय। परम जय पूज्य पाद आचार्य व श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य व श्री श्री दादा की जय। सतसंग की जय। सतसंग की सतसंग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे वंदे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वंदे आद्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे अंकृष्टि दैवतम वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दरदी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की सबाई को प्रीतिपूर्ण जय गुरु। जय जय गुरु दादा माने जय गुरु बाबू भाई जय गुरु सब दादा सब मां को आंतरिक रा जय गुरु जनाए जय गुरु दादा माने जय गुरु समस्त को जय गुरु समस्त को जय गुरु सर्वेश्वर भाई जय गुरु अपी भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय भाई जय गुरु जय गुरु
ଗୋଟାକଟା ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଆସାଲ ତମା ଜୟଗୁରୁ 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 ପରମେଶ୍ୱର ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ହଁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଆସିଫା ଜୟଗୁରୁ ରଜିମା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। କୁମୁଦିନୀ ମା ଜୟଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କୁମୁଦିନୀ ଭାଇ ମା। ଜୟଗୁରୁ ଲୋକ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ମା ମାନେ ଏ ପ୍ରେମା ଭାଇଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ 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 ଜୟଗୁରୁ। କୁମୁଦିନୀ ମା ଜୟଗୁରୁ କୁମୁଦିନୀ ମା କଞ୍ଜରା ଜୟଗୁରୁ କୁମୁଦିନୀ ମା ତାବଡୁଲ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ କୁମୁଦିନୀ ମା ଗଜରା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାସ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଦାସ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ସାର୍ ଜୟଗୁରୁ ଦାସ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ବେଣୁଧର ସାର୍ ଜୟଗୁରୁ 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 ସାର୍ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ କଜରା ଭାଇ ମାନେ ତ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜୟଗୁରୁ।